हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी गाइज आप पुणी एक नुआ भिडियो स्वागत। आज हम भिडियो देखिए कौन आपण चॉइस फिलिंग किसी भूल होती आप जिनस को ठीक करेंगे किपर आ सहित आपण मैंने जो चॉइस फिलिंग देते जो कॉलेज प्रिफरेन्स देते फास्ट प्रिफरेन्स सेकेंड प्रिफरेन्स ये कौन 10टा किए किए 3टा देती कि 4टा देती आपने आप हिसाब से देते चॉइस फिलिंग जो प्रिफरेन्स देते से प्रिफरेन्स को आप चाहते कौन चेंज करने जे यही कॉलेज जगह आउ गए कॉलेज देवाई से जगह आउ गए कॉलेज देवाई ये आप चाहते ये सब जिन को ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ କିପରି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ आप संपूर्ण भिडियोटी अच्छी ये भिडियो भल होता है निहत कौन लाइक करूँ चैनल को बहुत मैंने सब्सक्राइब करूँ बहुत मैंने सेयार करूँ गाइज आप जहाँ भी आप स्क्रीन में देखुं कौन आप जो चॉइस फिलिंग कौन करेंगे किपर भाव कौन करेंगे ना आपने भूल थी कि ठीक करेंगे किपर भाव कौन करेंगे एडिट करेंगे ये संपूर्ण ये कौन करवा भिडियो आम देखा जे गाइज आप समस्त को रखुच्छी कौन आप जो यू जिनसर तार एनसर हाँ जे आप करेंगे चेंज करेंगे एडिट करेंगे किंतु ये सब चेंज करेंगे केते थर ओनली वन गोटे ही चान्स रोचे जे आप करने ना चेंज करने एडिट करने जदि से जो गोटे चान्स को जब आप अन्य मनस्क भाव में जब आपने करदे आपने आउ कौन करेंगे आउ सेकेंड थर पर आप यूटिलाइज करेंगे ना ये सब जिन जहाँ भी आप सिलेक्ट करदे से सब जिन कौन होगा फाइनाल होगा आप कौन करेंगे ना आपते कॉलेज चॉइस जो देते तो कौन कह ना लास्ट को आप सबमिट मारे सबमिट मार सारा कौन लिखाई जे आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द चॉइसेस ये लिखा हो आप कौन करेंगे ओके मारे तापर ये लास्ट को देखो कौन ओके करने कैंसल करने आप प्रायतः कौन करेंगे ना कैंसल पर क्लिक करेंगे किंतु जो छुआ मैंने कौन करेंगे ओके उपर क्लिक करेंगे कौन करेंगे पुणी आउे कौन करते पड़ो ना नुआ चॉइस देवे से पुराना चॉइस कौन करेंगे ना से भाव में कंटिन्यू करेंगे ये सब जिन चलती ओके ओके मान है कौन से ओके जो अच्छी ओके मान हो कौन एडिट करने नुआ से एडिट करने आप कैंसल मार्चन कौन है जो सब आप अलरेडी कर जो चॉइस फिलिंग से चॉइस फिलिंगटा कौन हम आप कंटिन्यू चलो ये सब जिन रही चलो से भिडियो भी देखी दूसरी आपने करदे कमी भाव में कौन करेंगे ना गोटे पर गोटे टाइप कमी कौन करेंगे एडिट करेंगे जे गाइज आपते सबकि कॉलेज कौन कर चॉइस फिलिंग दे सारापर आपण मान कौन कर लास्ट शो कर जे किए गोटे कॉलेज दौर चॉइस फिलिंग किए 10टा कॉलेज दौर किए 4टा कॉलेज किए 7टा कॉलेज किए 8टा कॉलेज आप हिसाब से आप कौन करेंगे कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे ये सब कॉलेज चॉइस फिलिंग सैला आप कौन करेंगे ये जो लास्ट ऑप्शन जो अच्छी सबमिट उपर क्लिक करेंगे ये सबमिट उपर क्लिक करेंगे आप कौन करेंगे ये भाव जिन गोटे शो करूँ एमती गोटे जिन शो करूँ देखो जे कौन आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर जो कॉलेज प्रिफरेन्स सबमिट करने चाहते कि आप कौन करेंगे ये कौन करेंगे ओके उपर क्लिक करेंगे किंतु एटी ओके उपर क्लिक कर सारापर कौन है आप कौन है सब जिन ओके होगा आप कौन होगा सबमिट होगा जदि आप कौन है कैंसल मार्चन ताल कौन हम ये भी आप चाहिए कौन करेंगे जे सब जिन कौन करेंगे ना चेंज करेंगे ये तो आपने कौन कर सब तो कौन करेंगे ओके करेंगे ये ओके कर सारापर आप कौन करेंगे सब जिन सरी सब जिन दे सारी ओके मार्च सब जिन कर कौन कर सबमिट मार सारी सब जिन तापर आप चाहते कौन ना आपने केमी भाव में चेंज करेंगे मात्र गाइज आपको कही रखी कौन आप कौन रोचे गोटे ही चान्स रोचे से गोटे चान्स कौन करेंगे आप सब जिन कौन करेंगे चेंज करेंगे एडिट करेंगे केमी भाव में देखूँ आप सब जिन शो कर सारापर आप ओके उपर क्लिक कर सारापर आप कौन कर एमती भाव गोटे इंटरफेस देखेब देखूँ जे एमती भाव कौन कर इंटरफेस देखो जेटी कौन लिखी ना जदि आपण मैंने कौन कर जो पूर्व जो चॉइसटा अच्छी से चॉइस कौन कर सहमत अच्छा आप ठीक से चॉइस देते आपने कौन करेंगे कैंसल ये कैंसल उपर कौन करेंगे क्लिक करेंगे किंतु जदि आपने चाहते ना कौन करार अच्छे पुणी मत आउ थे चेंज करार अच्छी मुझे सब प्रिफरेन्स देती सब चेंज करार अच्छी ताले कौन करेंगे आप ये ओके उपर क्लिक करेंगे किंतु कौन कर प्रायतः सब छुआ कौन करते कैंसल उपर क्लिक करते कौन आप दरकार नहीं आप जहाँ कर ठीक कर सब जिन कन्फर्म अच्छे सब जिन सैला कथा किंतु परवर्ती समय जदि आप कौन समय कौन लगिला जे कौन ना सर मुझे कौन करार अच्छी ना ये समय मत कौन करार अच्छी ना सर किसी चेंज करार अच्छी मतलब ये जो फास्ट कॉलेज जो जहाँ से सर आउ गए कॉलेज दबार था ये सब अन्य किसी चेंज करने चाहते जिन केमी करेंगे ना जिते चॉइस करने चाहिए चेंज करने कौन करेंगे आप जो चॉइस लॉकिंग जो ऑप्शन अच्छे चॉइस लॉकिंग क्लिक करेंगे देखो कि गाइज ये देखिपार्चन जे कौन ना आप जिते कौन करेंगे आपने जो लॉगिन कर लॉगिन आईडी दे सारा लॉगिन कर सारे लॉगिन कर सारापर आप डैशबोर्ड को जी आप जो लॉगिन आईडी को जी लॉगिन आईडी को जी आप सब जिन शो कर ये शो कर सारापर ये कौन कर चॉइस लॉकिंग उपर क्लिक कर सारापर आप चॉइस लॉकिंग करुले कौन करेंगे जिते आप एडिट करने चाहिए कौन करेंगे आउ थे कौन करेंगे ये चॉइस लॉकिंग उपर कौन करेंगे आउ थे क्लिक करेंगे तो यही सब चॉइस लॉकिंग उपर क्लिक करेंगे कौन हम आप एमती भाव गोटे इंटरफेस शो करेंगे देखो
ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି କ'ଣ କରିବ ଶୋ କରିବ। ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ଚଏସ୍ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା। ଏ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ ଦରକାର ନାହିଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ନୂଆ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ବୋଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରାଇବ। ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଶୋ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଶୋ କରିବ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଚଏସ୍ରୁ ଆଉଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ଏଡ଼୍ କରିବେ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେତେଟା କଲେଜ ଦେବା କଥା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ସବମିଟ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ କଦାପି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ବି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାରି କଦାପି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ସବମିଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଏଡ଼୍ ଗୋଟେ କରି ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଗଲା ଏଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ 10ଟା କଲେଜ ଚଏସ୍ ଏଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଏଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖାଦେବ ହଁ ଏଇ କଲେଜଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଠି ପୁଣି ଆସିବେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏଡ଼୍ କରିବେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଲେଜ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ କଲେଜ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେଉଁ କଲେଜଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ 10ଟା କଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିବେ 10ଟା କଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କାମ ନା ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ମାରିବେ। କ'ଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଓକେ ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଇଥିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଯାଇଥିବ ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ଟା କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେବେ ଯଦି ନ ଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଓଟିପି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ସାମ୍ ସହିତ ଖୋଲିଥିଲେ ଓପନ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଯଦି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଦେବ ଯିବ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଯିବ ସୋ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ ଓଟିପିଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଭୁଲ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ CAFକୁ ପଳେଇବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ CAFକୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉଥରେ ଦେଖି ନେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ହେଟାକ ରହିଛି କି ଆପଣ ଥିବନି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ନୂଆଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ନୂଆଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ଯଦି ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନା ଆଉଥରେ ସାର୍ ଆଉଥରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ମାତ୍ର ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟେ ଶୋ କରିବ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଉଥିବ ଶୋ କରାଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରୁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ୟୁ ହେଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରସ୍ଡ ୟୋର୍ ଲିମିଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ CAF ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋ କରିବ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯଦି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ କଦାପି ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇପାରିବନି କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ପୁଣି ଆଉ ବାହାରେ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବେ ନା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବାହାରୁଥିବ ଆଉ ବାହାରିବ କେବେ କ'ଣ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆଉ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କାଳେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଲା ଆପଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଛି ୱାନ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ମାନେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭାଇ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସାମ୍ସ ବାଲା ଦାୟୀ ହେବେନି କାହିଁକି ଆପଣ ହାତରେ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଜେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିଥିଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତରବର ଭାବରେ କ'ଣ କଦାପି କ'ଣ କରନ୍ତୁନି ନା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କ'ଣ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣ 3-4 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ବୋଲି କ'ଣ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସଟା ଅଛି କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ କେମିତି କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରାଯାଏ ଭୁଲ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ମନେ ସବୁ ଜିନିଷ ହିରୋ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ଏବେ ଭାବିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଏ ଚାନ୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।